ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಣಕರ್ಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 6 அத்தியாயம் 2 விருத்ரன் தோற்றம். ஓம் நமச்சண்டிகாயை வியாசோவாச்ச அத ச லோபமுபேத்ய சுராதிபः समधिगम्य गजासन संस्थितः त्रिशिरसं प्रतितुष्टमतिस्तदा मुनिमपश्यतमेय पराक्रमं तमपि वीक्ष्य दृढासन संस्थितं जितकृतगिरं सुसमाधि वशं गतं रविविभाव सुसन्निभमोजसा सुरपदी परमापदमभ्यगात् कथमसौ विनिहन्तु महो मया मुनिरपापमति किल सम्मतः रिपुरयं सुसम्मिद्धतपोपलः कथमुपेक्षैर्विहासनकामुकः इति विचिन्त्य पविं परमायुधं प्रतिमुमोच मुनिं तपसि स्थितं शशिदिवाकरसन्निभमाशुकं त्रिशिरसं सुरसङ्गपति स्वयं तदपि घात हतसधरातले किल पपादममार च तापसः शिखरेण शिखरं कुलिशार्दितं निपतितं भुवि चाद्भुतदर्शनं तं निहत्य मुदपा मापसुरेशः शुक्रशुश्च मुनयस्तु संस्थिताः हतेति पृशमार्तनिस्वनाः किं कृतं शतमकेन पापिना विना परादं तपसां निर्हतः शचीपति पाममते दुरात्मा फलं किलायं तरसा कृतस्य प्राप्नु तन्निहत्य तरसा सुरराजो निर्जगाम निजमन्दिरमाशु स हतोऽपि विरराज महात्मा जीवमान इव तेजसां निधिः तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ जीवन्तमिव वृद्रः चिन्तामापाति किन्नागः किं वा जीवेदयं पुनः विमृश्य मनसा दीव दक्षाणां पुरतस्थितं मघवा वीक्ष्य तं प्राह स्वकार्यसदृशं वचः दक्षां चिन्तिचिरां यस्य कुरुष्व वचनं मम मा जीवतु महातेज भाति जीवन्निव स्वयम् इत्याकर्ण्यवच तस्य दक्षोवाच विगर्हयन् दक्षोवाच महास्कन्दो वृषं भाति परशूर्न तरिष्यति ततो नाहं करिष्यामि कार्यमे भयं किं तेऽत्र सञ्जातं पाकशासनकर्त्यताम् इन्द्रोवाच सजीव इव देहो महापादिविशदाकृतिः तस्माद् बिभेति मा जीवन् मुनिशत्रुरयं मम दक्षोवाच नात्र किं पुत्रभसे विद्वन् क्रूरेणानेन कर्मणां ऋषिपुत्रमिमं हत्वा ब्रह्महत्या भयं न किम् इन्द्रोवाच प्रायश्चित्तं करिष्यामि पश्चात् पापक्षयाय वै शत्रुस्तु सर्वथा वत्स्यश्चलेनापि महामते दक्षोवाच त्वं लोभाभिहत पापं करोषि मघवान्निह तं विना हतं कथं पापं करोमि वद मे विभो इन्द्रोवाच मकेषु कलभागं ते करिष्यामि सदैव हि व्यासोवाच एतत् श्रुत्वा महेन्द्रस्य वचस्तक्षा मुनिमुदान्वितः कुठारेण शिरांस्यस्य चकर्थशुदृढेन हि छिन्नानि त्रीणि शीर्षाणि पतितानि यदा भुवि तेऽप्यस्तु पक्षिणक्षिप्रं विनिष्पेतु सहस्रशः कलविङ्गास्तित्रयः तथैव च कपिञ्जलाः पृथक् पृथक् विनिष्पेतुः मुखतस्तरसा तदा येन वेदा नदीति स्वयं सोमं च बिभेत तथा तस्मात् वक्त्रात् किलोत्पेतुः सत्य एव कपिञ्जलाः येन सर्वादिशः कामं पिपन्निव निरीक्षते तस्मात् तितिरास्तत्र निःसृता
गते शक्रे तु तक्षापि स्वगृहं तरसा ययौ यज्ञभागं परं लब्ध्वा मुदमापमहीपते इन्द्रो अथ स्वगृहं गत्वा हत्वा शतृशं महाबलं मेने कृतार्थमात्मानं ब्रह्महत्यामचिन्तयन्तं हृत्वा निहतं त्वट्टा पुत्रं परमधार्मिकं सुकोपातीव मनसा वचनं चेदमब्रवीत् अनागतं मुनिं यस्मात् पुत्रं निगतवान् मम तस्मादुत्पादयिष्यामि तद्वदार्थं सुतं पुनः सुरा पश्यन्तु मे वीर्यं तपसश्च बलं तथा जानातु सर्वं पापात्मा स्वकृतस्य फलं महत् इत्युक्त्वाग्निं जुहावात मन्त्रैर्हातैर्वणोदितैः तं दृष्ट्वाग्रे सुतं त्वष्टा तेजोबलसमन्वितं वेगात् प्रकटितं वह्नेः दीप्यमानमिवानलम् उवाच वचनं त्वष्टा सुतं वीक्ष्य पुरस्थितम् इन्द्रशत्रो विवर्धस्व प्रतापात् तपसोपं मम इत्युक्ते वचने त्वष्ट्रा क्रोधप्रज्वलितेन च सोवर्तददिवं तब्ध्वा वैश्वानरसमुद्युतिः जातः स पर्वताकारः कालं मृत्युसमस्वराट् किं करोमीति तं प्राह पितरं परमातुरं कुरु मे नामकं नाद कार्यं कथय सुव्रत चिन्तातुरोऽसि कस्मात् त्वं ब्रूहि मे शोककारणं नाशयाम्यद्यते शोकम् इति मे व्रतमाहितं तेन हन्मेन्द्रं ससुरं सद्यो यमं वा देवतान्तरं क्षिपामि सागरे सर्वान् समुत्पाट्य च मेदिनीम् इत्याकर्ण्यवचस्तस्य त्वट्टा पुत्रस्य पेशलं प्रत्युवाचातिमुदिस्तस्तं सुतं पर्वतोपमं वृजिनात्रातुमधुना यस्मात् शक्तो निपुत्रकः तस्मात् वृत्र इति ख्यातं तव नाम भविष्यति भ्राता तव महाभाग त्रिशिरा नाम तापसः त्रीणि तस्य च शीर्षाणि ह्यभवन् वीर्यवन्ति च वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः सर्वविद्याविशारदः संस्थितस्तपसि प्रायः त्रिलोकिविस्मयप्रदेशक्रेण तु हतः सोऽद्य वज्रघातेन साम्प्रतं विना परादं सहसा इत्युक्त्वा च तदा त्वट्टा पुत्रशोकसमाकुलः आयुधानि च दिव्यानि चकार विविधानि च तथा वस्मै सहस्राक्ष वदाय प्रबलानि च खड्गशूलगता शक्ति तोमरप्रमुखानि वै शार्ङ्गं तनुस्तदा बाणं परिगं पट्टिशं तदा चक्रं दिव्यं सहस्रारं सुदर्शनसमप्रभं धूणिरौ चाक्षयौ दिव्यौ कवचं चादिसुन्दरं रथं मेघप्रतीकाशं दृढं भारसहं जवं युद्धोपकरणं सर्वं कृत्वा पुत्राय पार्थिव तत्त्वासौ प्रेरयामास त्वष्टा क्रोधसमन्वितः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे त्रिशिरवधानन्तरं रुद्रो उत्पत्तिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।